त्रिपुरा में जाए कंदर
बारे दया कर उमापति मागु नाही इंद्र संपत्ति बारे दया कर उमापति प्रभु बारे दया कर उमापति बारे दया कर उमापति अज्ञान ऋण पशुछि शरण अज्ञान अरुण अशुचि शरण भवसागररु पारि कर आहे गुप्तेश्वर तव चरणे मीनति गणकर आहे गुप्तेश्वर तुम चरणे विनती हेन मोर आहे गुप्तेश्वर वर्तमान हाँ। भक्त निवेदन सरी जाइछि वर्तमान आसीबा हाँ मंगलाचरण ऊपर मंगलाचरण आज्ञा जे कोनोसी मांगलिक अनुष्ठान रे पदार्पण करिवा पूर्वरु बाबा प्रथमे आश्रय दरकार नितांत आश्रय दरकार बिना आश्रय नवर्तंती कविता बनिता लता बिना सूत्र न गुंथंती मणि माणिक्य मुक्ता तेणु कवि हुअन्तु हाँ। साहित्यिक हुअन्तु बाबा। जेते बड़ ग्रंथाकार हुअन्तु सेमानकर आश्रय नितांत आवश्यक आवश्यक जेहेतु ए पवित्र सारस्वत मंच उपरे बाबा। मु एक क्षुद्र कलाकार भाବରେ दंडायमान हमर मध्य आश्रय नितांत आवश्यक आवश्यक तेणु लिखिबा गले हाँ। कवि हाँ कौन लिखले कौन लिखले आपण मान कागरे गोटे पद श्लोक गाइबा को जाऊ अच्छा कले विष्णु पार्थयते मेति निधन पते बीजम हळि लंगळे स्नेहास्य महिष निज्वत वृषभं फाळं त्रिशूलं कुरु कले सत्तय भणे गणपति स्कंदस्य गोरक्षणे भिक्षुमुच्च कुसि कुरुष्यं हे चंद्र चूड़ामणि आपण मान का घरे सर्वप्रथमे कहबा पई जीबी से कैलासपुर घटना वाह वाह कैलासपुर अधीश्वर होउछंती से मंगलमय भगवान आशुतोष शिव शंकर वाह वाह जहांकर की वृत्ति होउछि भिक्षावृत्ति करिबा तेणु प्रभु भोला शंकर आज भिक्षावृत्ति करिबा पई बाहर को जाइछंती मंदिर मध्य एकाकी बसछंती मां जगद्धात्री जगत जननी विश्व मोहिनी विश्व वंदिनी माता पार्वती बाबा आज माता पार्वती मन मध्य चिंता करूछंती कौन चिंता कौन करछंती चिंता कले नाम प्रभु होछंती अकर्म कर्मदायक प्रभु भोला शंकर जहांकर वृत्ति होछि भिक्षावृत्ति करिबा वृत्ति करिबा मो प्रभु भिक्षावृत्ति करी केते चाउल आनिबे जे मोर एते बड़ परिवार चलिबा नाही परिबा नाही पाउ नाही तेणु माता पार्वती आज परिवार हिसाब निकास करूछंती दिन को आय केते दिन को व्यय केते बाबा कौन कहउछंती कौन कहउछंती नाम प्रभु होछंती पंचामुख जे पांचटा मुखर भक्षण करिवे पांच बेला भात से थर को खाइबे मो बड़ पहुंच कार्तिकेय जार सड़ा मुख से 6 बेला भात थरे के खाइबो मो सान पुत्र होछि गणपति हां हां तार छोटिया पेटुटी वृषभ अछि नंदी मृगी अछंती हां हां शिव को गळा रे आज्ञा कोन पड़िछि सर्प अछि
कार्तिकेयଙ୍କ ବାହନ କିଏ ମୟୂର ଅଛନ୍ତି ଗଣପତିଙ୍କର ବାହନ କିଏ ମୂଷିକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି କେତେ ଚାଉଳ ଆଣିବେ ଯେ ମୋର ଏତେ ବଡ ପରିବାର ଚଳିବ ଛୋଟିଆ ପରିବାର କି ତେଣୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏହା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ମୌନ ହୋଇ କୈଳାସ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଘଟିଛି କହିଲେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଶେଷ କରି भिक्षावृत्ति शेष करी से भोला शंकर से भोला शंकर भिक्षावृत्ति शेष करी से भोला शंकर हो से भोला शंकर आहा प्रवेश होइले आसी प्रवेश होइले आसी कैलास कंदर प्रवेश होइले आसी कैलास कंदर हो कैलास कंदर इति प्रभु भोला शंकर हस्तर भिक्षा तळକୁ ଧରି आसी पहुंचछन्ति कैलास पर्वत मध्ये कोन कहउछन्ति कले भिक्षा निया निया बोली उच्चारे डाकिले हो उच्चारे डाकिले भिक्षा निया निया बोली उच्चारे डाकिले हो उच्चारे डाकिले आहा मौन होई पार्वती मौन होई पार्वती किछि न भासिले हो किछि न भासिले मौन होई पार्वती किछि न भासिले हो किछि न भासिले এই সময়ে हाँ প্রভু ভোলা শঙ্কর হস্তর ভিক্ষা তালକୁ ধরি আসি পৌঁছিছন্তি কৈলাস পর্বত ମଧ୍ୟରେ बाबा কোন কହୁছন্তি कौन कहले না পার্বতী পার্বতী पार्वती आ तमर से कोळिया कथा उडा कर थोइथा काहेकि पार्वती हांडी रे भात नाही हां जहा पुंजे थला ताकू कार्तिक खाइ देई पळेला हां गणेश बेलु का किछि नाही हां से पेट सुकै के द्वार आडे जाईछि हां आ नंदी भुंगी कथा छाड़ वृषभ कथा छाड़ सिंह कथा मूषा कथा मयूर कथा मो अवस्था देखलनी कोन हलानी कोन हाड़ होई कि कंकाळ दुसिलानी पार्वती तुमरा कोन होइछि मते खोली के कुह मोर जहा हेइछि हाँ। मु एबे आ तम घरे रहबी नाही मो बप्पार मु पळेबी कोन पई हां हां तम तहगम जा मु सही परबी नाही कोन होइछि पार्वती मते खोली के कुह भोक पासरे केते दिन रहबी तमे पर मोर अर्धांगिनी हां हला कोन होइछि कुह मते खोली के कुह मोर गोटे कथा मानिमो की कुह मानिबी नले मो बापा हरु पळेबी नाई कुह मु मानिबी कुह चुल्ली फुंकुथ बसिकी हाउ ताले कुह कोन करबी तमे भिक्षावृत्ति बंद कर हां तमे एबे चाष कार्य रे मन दियो किछि चाष बास कर पार्वती हां ए कैलास पर्वत मध्यरे आ मेदिनी बोलते जमी कोठा आसीबो जे मु चाष बास करबी ठीक कथा कहले जे तमे तो अंतरा चंद्रा लोक हाँ। तमे कोडे पाचाडे जाउचो बुलुचो बहुचो सब कथा जानुचो हां जदी मेदिनी नाही कार भाग भुगा धइले खंडे हबा नै सार कोठा आसीबो बिहन कोठा आसीबो हेला तमे लंगळ कोठा आसीबो हां कोठा आसीबो असु तमे हेला चिंता करियो ना मु माइपी लोकटा मु एते कथा कोनते कहबी एठी आपण मान कागरे जे श्लोकटी गाइथिली आहा ताहार वर्तमान भावार्थ करबा को जाउछु बाबा एठी माता पार्वती कहउछंती विष्णु पार्थयते मेदिनी विष्णु को प्रार्थना करिबा बाबा से कोन हमको खंडे मेदिनी देबेनी देबेनी ताकर हमरा भल संपर्क भूमि हे गला भूमि हे गला कहउछंती बिहन आवश्यक निहायती धनपत्ते बिजंग बाबा धनपत्ते केंची कि कुबेर कुबेरा कुबेरा समस्त भंडार मालिक होछंती कुबेर हां हां तांको जड़े बिहन मागिबा से कोन हमको बिहन देबेनी देबेनी ये कोगा कथा ताकर हमरा गुआ चलुची हां देबे देबे हळे लंगळे हां एठी चतुर बुद्धिमती माता पार्वती कहउछंती हे स्वामी हळी लंगळे हळी बोलंते बलराम बलराम को कंधर जो लंगळाटा पड़छि ताको मागिले से कोन हमको देबेनी निश्चित देबे चाष बास करबा तुछटार गांधी कि से बुलुती ताको हल्का आइबो
ଲଙ୍ଗଳକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟି ବଳଦ ଆବଶ୍ୟକ। ବଳଦ ନିହାତି ଦରକାର। ବଳଦ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? କୋଉଠି ହାଟ ବାଡ଼ିକି ଯିବା ଦେଖିବା ବଳଦ କୋଉଠି ଅଛି। ନାଇଁ ଆଉ ଏଠି ଚତୁରୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ମାତା ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ନେହାସ୍ୟ ମହିଷ ନିର୍ଜ୍ୱତ ବୃଷଭଂ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ନେହାସ୍ୟ ବୋଲନ୍ତି ଯମରାଜ। ଯମରାଜଙ୍କର ମଇଁଷି ନିର୍ଜ୍ୱତ ବୃଷଭଂ ଏବଂ ତୁମର ଯୋଉ ନିଜର ବୃଷଭ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଲଙ୍ଗଳରେ ଯୋଖିଦେବା ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଷ କରିବେ। ଖାଲି କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଣ୍ଠେଇକି ବଇଛି। ହଁ ତାକୁ ନେଇକି କାମରେ ଲଗେଇବା। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିହନ ହେଇଗଲା, ଜମି ହେଇଗଲା, ଲଙ୍ଗଳ ହେଇଗଲା, ବଳଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ ନହେଲେ କଣ ହବ? ଲୁହା ଆବଶ୍ୟକ। ପାର୍ବତୀ ତୁମେ ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣୁଛ କିଅ? ମୁଁ ସିନା ବାହା ହେଇନି କଣ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇନାହିଁ, ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ହଉ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୁହା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଲୁହା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଏଠି ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ଫାଳମ ତ୍ରିଶୂଳଙ୍କୁରୁ। ଫାଳମ ବୋଲ ଲାଗେ ଲୁହା। ତୁମର ଯୋଉ ତ୍ରିଶୂଳଟା ଅଛି ତାକୁ ଲଙ୍ଗଳରେ ଯୋଖିଦେଲେ ଭଲ ହବନି? ତମେ କେତେ କଥା ଜାଣିଛ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଳିଆ 3 ସେକେଣ୍ଡିଆ ଗାର କାଟିକି ଯିବ। ହଉ ଏଠି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଶେଷରେ ରହିଲା ସାର। ସାର କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସାର ବ୍ଲକରୁ ଆଣି ହାରି ନା ନାଇଁ କହିଲେ ସକ୍ତାୟ ଭଣେ ଗଣପତି ସ୍କନ୍ଦସ୍ୟ ଗୋରକ୍ଷଣେ। ଆଜ୍ଞା ଗଣପତି ବୋଲନ୍ତେ ଗଣେଶ, ସ୍କନ୍ଦସ୍ୟ ବୋଲନ୍ତେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ତ ବେକାର ହୋଇକି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିଦେବା, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ, କିଛି ଦୁଗ୍ଧ ହେବ ଯାହାକି ଆମେ ଖାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଳମୂତ୍ରକୁ ସାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଠିକ କଥା କହିଛ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କ ସବୁ ହେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅସୁବିଧା ରହିଗଲା। ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଅସୁବିଧା ନୁହଁ, ଅସୁବିଧା ସେଇଟା ହେଲା ମୋର ଘିଅ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଖସି ଯାଉଛି, ମତେ ଆଉ ଏତେ ଶୁଣିଲେ ହବ? ପାର୍ବତୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କର। କଣ କହୁଛନ୍ତି? କଣ ହେଲା? ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭାଗବତରେ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? କହିଲେ ଜଳ ବିହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ବିହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଣ ଗୋଟେ ଆଣିପାରିବନି? ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କର ନା ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ପାର୍ବତୀ ଆମେ ସାରା ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୋଟେ ଫସଲଟି ତିଆରି କରିଥିବା, ଚାଷ ବାସ କରିଥିବା, ସେଥିରେ ଆମର ଦିନକର ଯେତେକ ଆୟ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲା, ମରୁଡି ହେଲେ ଆମେ ସାରା ବର୍ଷ ଉପାସ ରହିବା, ଆମ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଜଳ ବହୁଳ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇ ବନ୍ୟା ହୁଏ, ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛ? କୋଉ କଥା? ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କହିଲେ କୁସି ହୁସି କେଶ ପଦାର ପିନ୍ଦାୟ ସେ ପାର୍ଚିତ ସଙ୍ଗ ନ ସଙ୍ଗୟାମି। କହିଲେ ନ ଶୁଷ୍କ ଏତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ର କିରଣେ ନ ଦୌତ ନିଧି ପାରି ବର୍ଷଣେ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ହୃଷିକେଶ ଯେ କି ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଦ, ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଦ ରୂପକ ଜମିକୁ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି। କଣ କହିଲ? ତମେ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦକୁ ଚାଷ କରୁଛ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ଏକଥା ଜାଣିବେ ମୋ ଚୁଟି ରଖିବେନି, କହେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦକୁ କଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କଲେଣି ଦେଖିଲଣି? ନାଇଁ ସେୟା ନୁହେଁ। କେମିତି ଚାଷ କରୁଛି? ନା ମନ ରୂପକ ଲଙ୍ଗଳରେ ଭକ୍ତି ରୂପକ ବିହନ ବୁଣି ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଫଳ କଣ ମିଳିବ? କଣ ଫଳ ମିଳିବ? ପୁଅ ତ ନା କଣ? ଏ ବାପା